बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम मुकम्मल तफसील के साथ मौजू शुरू करने जा रहे हैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और उनकी औलाद के मुतल्लिक़। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने उलमा की चंद वो दलाइल इमाम महदी अलैहिस्सलाम की शादी के मुतल्लिक़ पेश किए जो उन्होंने दलाइल पेश किए थे। इस वीडियो में वो दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ आपके सामने मुख्तसर करके ये बयान कर देता हूँ कि साबका वीडियो के अंदर मैंने उलमा की वो दलाइल पेश किए जो दलाइल ये थे कि इमामत जो होती है वो मुहाफ़ज़ शरीयत और रिसालत और नबूवत होती है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत होती है उसकी भी हिफाजत करती है और उस पर ख़ुद भी अमल करती है और लोगों को भी उस पर अमल करने का हुक्म देती है। और 11 अइम्मा ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए ख़ुद भी शादी की और औलादें भी हुई और लोगों को भी उसके ज़ैल में हुक्म दिया। और इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस जो निकाह के मुतल्लिक़ एक मर्द के बारे में और हुक्म दिया गया है कि तुम लोग शादी करो, वो तमाम अहादीस जो उलमा ने दलील की शक्ल में पेश की कि इन दलाइल की वजह से, इन अहादीस की वजह से भी साबित होता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम अपने जाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तर्क करने वाले नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले हैं, और अगर अमल करने वाले हैं तो यकीनन फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने शादी की। आज मैं आपके सामने उलमा के चंद किताबें जो आपके सामने पेश करूँगा जिनमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम की शादी जिस ख़ानदान से हुई है उस ख़ानदान का ज़िक्र उलमा ने जो अपनी किताबों में लिखा है वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ 2 किताबें जो उर्दू तर्जमे के अंदर हैं, ताकि नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगी उनके अंदर अक्सरियत किताबें अरबी किताबें हैं, और उनका अगर मैं फ़कत अरबी किताबें पेश करूं तो शायद आप लोग सोचें कि मैं झूठ बोल रहा हूं। इसलिए पहली 2 किताबें जो हमने आपके सामने पेश करनी है ये उर्दू हैं। इनके अंदर जो बातें हैं वो बाकी कुतुब के अंदर भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह जो साहिबान इल्म पढ़े लिखे लोग हैं, जब वो किताबें उनके सामने आएंगी तो वो आपके सामने इनकी हकीकत को बयान कर देंगी। आज मैं आपके सामने ये 2 किताबें जो पेश करने जा रहा हूँ, आए स्क्रीन पर हम देखते हैं इन किताबों के अंदर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ क्या मिलता है। तो आए सबसे पहले स्क्रीन पर चलते हैं और ये किताबें देखते हैं। यकीनन नाज़रीन किराम, ये किताब आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। किताब का नाम है जज़ीरतुल ख़िज़रा मुमकिना हालात मसलस बरमूडा ट्रायंगल। ये लिखने वाले जो हैं मैं आपके सामने नाम भी बता देता हूँ, मुअल्लिफ़ आकाए नाजी अल नजार। ये किताब लिखने वाले मुअल्लिफ़ का नाम है आकाए नाजी अल नजार। तहकीक जो है इसकी आकाए अली अकबर महदीपुर की है। उर्दू मुतरजम जो है असीर जाड़वी हैं। पेशकश सैयद मोहम्मद शब्बर अब्बास की है। नाज़रीन किराम, ये किताब है। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको फहरिस्त दिखा देता हूँ ताकि आप अगर इस चीज़ को देखना चाहें तो इस बाब को आप तलाश कर लेना। इस बाब के अंदर आपको ये बात मिल जाएगी जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की जो ज़ौजा हैं, जो शादी जो उनकी हुई है वो किस ख़ानदान से हुई है। तो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है। बाब का नाम हज़रत हुज्जत की शख्सी ज़िंदगी, इसके नीचे हज़रत हुज्जत की औलाद। ये जो है बाब का नाम है हज़रत हुज्जत की औलाद, और उसके नीचे मस्कन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। हम सीधे यहाँ चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर हमको क्या मिलता है। नाज़रीन किराम, यकीनन ये आपकी आंखों के सामने है। हम सबसे पहले ऊपर चलते हैं। ये हम देखते हैं कि हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम की जो औलाद का ज़िक्र है ये आपको मिलेगा। ये अज़वाज और औलाद इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम। नाज़रीन किराम, ये बाब है। इस बाब का नाम ही ये है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की अज़वाज और औलाद। अब इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की जो ज़ौजा हैं उनका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है वो भी आपके सामने अभी आ जाएगा। ये है वो, यकीनन आप देख सकते हैं। ये इमाम असर साहिबुल असर की अज़वाज। इस सिलसिले में हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक रवायत है जो अल नजम अल साकिब पेज नंबर 255 पर है।
नाज़रीन किराम, हज़रत वली उल असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मुबारका अब्दुल अज़ा अब्दुल मुत्तलिब की औलाद से हैं। ये नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये है वो अबारत जो मैंने आपको दिखानी थी। किताब का नाम आपने देख लिया, ये किताब थी जो आपने देखी नाज़रीन। इसके अंदर यह मिलता है, नाजी अल नजार साहब ने एक पूरा उन्वान यहाँ किस किताब के अंदर तरतीब दिया है, अज़वाज और औलाद के उन्वान से, और उसके अंदर उन्होंने एक रवायत को लाया है जो अलामा तिबरसी की किताब है अल नजम उल साकिब। मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आप ये किताब देख लें, क्योंकि आइंदा जो आएगी इंशाअल्लाह ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस किताब को आपके सामने पेश करें। यकीनन ये किताब अभी आपकी आंखों के सामने आ जाएगी, आप इस किताब को देख लें। ये किताब जो है अल नजम उल साकिब, जो अभी ये किताब है किताब अल नजम उल साकिब। इस किताब के अंदर से नाजी अल नजार साहब ने ये रवायत ली कि जिसके ये किताब आप देख सकते हैं, अल नजम उल साकिब फ़ी अहवाल इमाम अल हुज्जा अल गायब, तालिफ जो है हसन तिब्रसी अल हुसैन अल तिब्रसी अल नूरी की है। यकीनन आपको नज़र आ रही है, जुज़ अव्वल है, पेज नंबर 255 पर वो रवायत है जिसकी बात उन्होंने अपनी इस किताब के अंदर की। अल नजम उल साकिब के अंदर यह रवायत थी कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने जिस ख़ानदान से शादी की वो अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम का ख़ानदान है, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की औलाद में से किसकी बेटी से उन्होंने शादी की, इसके ऊपर किसी मकाम पर भी हमको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल सकी कि जिसके बारे में हम दलील से ये बता सकें कि वो कौन से इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़ौजा जो है, उनके वालिद जो उनका क्या नाम है और वो कहाँ रहते थे जहाँ शादी हुई, इसके बारे में कोई तफसील नहीं मिलती। लेकिन इस रवायत से जो है सिर्फ इतना पता चलता है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से ही शादी की है। नाज़रीन इकराम, ये वो रवायत है। इसके बाद क्योंकि हमारा मौजू शुरू होगा औलाद के हिसाब से, हम आपके सामने औलाद के मुतल्लिक़ मुख्तसर जो है वो आप अलग वीडियो बनाएंगे। आज की सिर्फ इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने इस रवायत को पेश करना था कि दूसरी दलील उलमा ने ये रखी, इस रवायत को रखा। पहली जो दलील उन्होंने जो कायम की थी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में यह है कि उन्होंने शादी का हुक्म दिया है, ख़ुद भी शादी की है, और उनके बाद उनके 11 जानशीनों ने भी शादियां की और उनकी औलादें हुई। लिहाजा इसके दलील के तहत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की भी शादी हुई है। वो अपने जद की कभी भी सुन्नत को जो है नहीं छोड़ सकते, तर्क नहीं कर सकते। और उसके बाद दूसरी दलील उन्होंने ये रवायत पेश की कि ये हमारे पास अल नजम उल साकिब के अंदर जो अलामा नूरी ने अपनी किताब के अंदर ये रवायत लिखी है, ये रवायत भी दलील है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की शादी हुई है। अब उसके बाद इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में हमको कुछ चीज़ नहीं मिलती कि वो जो है उनकी ज़ौजा की जो वालिद है उनका नाम क्या है और वो कहाँ रहती थी जहाँ शादी हुई, इसके बारे में कोई तफसील नहीं मिलती। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक बात आपके सामने करने बहुत ज़रूरी समझता हूँ, और वो ये बात है कि यकीनन आपको पता है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के 3 औलादें थी जो मशहूर तरीन है। वैसे शेख मुफीद के मुताबिक 4 औलादें थी, 4 बेटे थे। उनमें अगर जो तीन औलाद वाली बात है, इस पर तो अक्सरियत को इल्म है कि सैयद मोहम्मद, इमाम महदी अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और जनाब जाफ़र। सैयद मोहम्मद, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और जनाब जाफ़र, ये इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हैं। सैयद मोहम्मद इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही वफ़ात पा गए। पीछे बचे 2 बेटे, एक इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और उनके एक भाई जनाब जाफ़र। जनाब जाफ़र जो है उनके बारे में भी आप जानते हैं कि जनाब जाफ़र जो हैं उन्होंने कुछ वक़्त के लिए दावा इमामत किया था। इस मसलत को हम अभी बयान नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा यह मौजू नहीं है। इंशाल्लाह इस मौजू को भी लेके मुकम्मल मालूमात आपके सामने पेश करेंगे कि वो दावा क्यों हुआ, किस वजह से दावा हुआ और कितनी देर वो दावा रहा, उसके बाद क्या हुआ।
خیر ابھی یہاں یہ بات ہے کہ سن 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور 271 ہجری میں ناظرین کرام جناب جعفر جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سن 260 ہجری ہے اور ان کے 11 سال کے بعد سن 271 ہجری میں جناب جعفر جو ہے وہ وفات پاتے ہیں اور اپنے بعد وہ اپنی بہت سی اولاد کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام اب یہ دیکھنا ہے، یہ بہت قابل غور بات ہے، میں صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے اس بات کو کر رہا ہوں جو صاحبان علم و صاحبان تحقیق ہیں، تاکہ وہ ہماری مدد کر سکیں کہ ہم کو کچھ چیزیں تو ملتی ہیں کہ جب جناب جعفر دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے بہت سی اولاد چھوڑی اور اس اولاد کی جو کفالت تھی، جو سرپرستی تھی، وہ کتب یہ بتاتی ہیں کہ وہ امام زمان علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ امام زمان علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام اپنے چچا کی اولاد کی پرورش کر رہے تھے۔ جب بنو عباس نے آپ کو یقیناً معلوم ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے بار امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر کی تلاشی لے رہے تھے اور اس وجہ سے امام مہدی علیہ السلام وہاں سے حلہ تشریف لے گئے، اپنے آبائی گاؤں کو چھوڑ، اپنے آبائی گھر کو چھوڑ کے، اپنے والد کے گھر کو چھوڑ کے، سامرا کو چھوڑ کے وہ حلہ منتقل ہو گئے۔ اور اس وقت کتابوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ جناب جعفر کے 2 بیٹے جو تھے وہ امام علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور امام علیہ السلام بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ انشاءاللہ آگے والی جو ویڈیو آئے گی اس کے اندر ان دونوں بیٹوں کے نام، پوری تفصیل، کیسے کیسے ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا قربانیاں دیں۔ مختصر ابھی یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی سرپرستی میں جناب جعفر یعنی اپنے چچا کی کچھ بیٹیوں کا، اپنے کزنز جو ہیں، اپنی جناب جعفر کی جو بیٹیاں ہیں، ان کی کفالت کا ذمہ بھی امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہی تھا۔ ناظرین اکرام، یہ بس میں نے ایک اشارتاً آپ کے سامنے بات کی ہے تاکہ صاحبان تحقیق یہ بتائیں کہ وہ جو جناب جعفر کی اولاد بیٹے اور بیٹیاں تھیں، اس کے بعد ان کی کفالت جو امام مہدی علیہ السلام جو کر رہے تھے، یہ تو ہمارا کہنا ہے کیونکہ کتب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب اس کے بعد کیونکہ بات چل رہی تھی امام مہدی علیہ السلام کی شادی کے مطابق اور خاندان عبد المطلب میں، تو اب میں نے یہ سوال، یہ اشارہ اس لیے رکھا ہے کہ وہ جو اپنے چچا کی جو بیٹیاں تھیں، جو امام مہدی علیہ السلام کے چچا جعفر کی جو اولاد تھی، وہ اولاد تو ان کی سرپرستی میں تھی اور ان کی کفالت کا ذمہ بھی امام مہدی علیہ السلام کے پاس تھا۔ تو کیا علماء نے کہیں اس دائرے میں کچھ چیز ہم کو تفصیل سے نہیں بتایا؟ نہ النجم الثاقب میں، نہ اس کے علاوہ کسی کتاب میں وہ کوئی تفصیل ملتی ہے کہ جناب عبد المطلب کے خاندان میں جو جناب امام قائم آل محمد علیہ السلام کی جو زوجہ تھی، ان کے والد کا نام کیا تھا، یہ کسی نے نہیں بتایا، اس کو مخفی رکھا گیا ہے۔ تو کیونکہ یہ 2 نظریات ہیں، ایک گروہ جو ہے وہ امام علیہ السلام کی شادی اور ان کی اولاد کا قائل ہے، ایک گروہ جو اس کی نفی کرتا ہے۔ اولاد کی بات کو تو مانتا ہے اور کہتا ہے کہ جب وہ ظہور کریں گے تو تب اس اولاد کا ذکر ہے، لیکن شادی کا وہ انکار کرتا ہے۔ تو ہم دونوں قسم کے دلائل آپ کے پاس رکھیں گے جو اس حق میں ہے کہ امام علیہ السلام کی شادی ہوئی، ان کی اولادیں بھی ہوئیں، اور دوسرا وہ گروہ جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم ان کے دلائل بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ صاحبان عقل دونوں طرفین کی باتوں کو دیکھ کے جس کے دلائل میں زیادہ وزن ہے آپ خود اس کو قبول کر لینا، کیونکہ میں کسی کو منوانے کے لیے یہ ویڈیوز نہیں بنا رہا، فقط اور فقط معلومات کو شیئر کرنا میرا مقصد ہے۔ یہ آج کی اس ویڈیو میں میں نے مختصر آپ کے سامنے 2 کتابیں آپ کو دکھائیں، جو یہ کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر جو لکھا ہوا ہے۔ اب دوسری کتاب کو بھی دیکھ لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کتاب کو نہ دیکھ سکیں اور اب بعد میں کوئی کہے کہ ہم نے وہ کتاب دکھائی ہی نہیں۔ یہ دوسری کتاب ہے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، یہ یقیناً عبارت آپ کو نظر آ رہی ہے، جو ہم سفر حضرت بقیت اللہ اجل اللہ فارجہ شریف جو ہیں عبدالعزا پسر عبد المطلب کی نسل سے ہیں، اولاد کے متعلق بھی دوسری روایات موجود ہیں۔ ناظرین کرام، اس کتاب کو دیکھ لیں، یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ بھی جزیرہ برموڈا ہے، حصہ 2 میں قیامت صغریٰ مروج الاحکام مولانا سید محمد عباس قمر زیدی صاحب کی۔ یہ کتاب بھی آپ کو مل سکتی ہے، اس کے اندر بھی یہ پورا عنوان ہے امام مہدی علیہ السلام کی ازواج اور اولاد کا۔ بس آج میں اس ویڈیو کو یہاں ختم کرتا ہوں ناظرین اکرام، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر صرف اتنا ہی بتانا مقصد تھا کہ علماء نے ایک دلیل یہ بھی رکھی ہے اور یہ کتابیں موجود ہیں، اس کے علاوہ بہت سی کتابیں ہیں جن کے اندر امام مہدی علیہ السلام کی زوجہ کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین اکرام، اب نیکسٹ جو ویڈیو آئے گی اس کے اندر میں فقط اور فقط اولاد پر بات کروں گا، کیونکہ جب
ایک طرف یہ چیز جو آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہے، علماء نے جو دلائل پیش کیے ہیں 2 قسم کے، وہ دونوں کے دونوں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اب تیسری ویڈیو کے اندر جو تیسرا عنوان ہوگا وہ اولاد کو ہوگا، اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ دلائل ملیں گے جو علماء نے اس کے اندر قائم کیے ہیں، اور پورے باب لکھے ہیں اس عنوان کے اوپر۔ انشاءاللہ آپ دوسری ویڈیو کا انتظار کریں، میں بہت جلد جو ہے وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں امام مہدی علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔